हेलो फ्रेंड्स, मो ना धन माने धनस्वामी त्रिपाठी। मते श्रद्धारे किए धन डाके तो किए स्वामी डाके। हौ बेसी आड़साड़ न कही मु आरंभ करुछि। मु एलिना सहित केमिति देखा हेतिली। एई घटनाटी एबे लॉकडाउन पर घटिथिला। यार आरंभ होइथिला 2016 मसीहारे। सेतेबेले मु दशमरे पढ़ुथिली। मो मामू घरे रही पढ़ुथिली। मो मामू घर गाँर गोटे सुंदरी झियो अष्टम श्रेणी पढ़ुथिला। ता पछरे सबु पागल थिले। से भी सुंदर होइथिबारु काहारी की भाव दउ नथिला। मु से झियो कथा भाबी भाबी डेली पोखरी भितरे गाधेला बेले छाड़े। मोर इच्छा थिला से झियो को टिके मु भी पटांती, हेले से तो काहारी को भाव दउ नथिला। मोर कंट्रोल नेहबारु मु जाई ताको प्रपोज करथिली। हेले एलिना कहिथिला जे मु तम ठारू 2 वर्ष सान, तेणु तुमे मते तुम भौणी करदियो। मन को बहुत कष्ट होला, हेले कथारे अछि भरोसा हराओ नहीं, आउ अपेक्षार फल मिठा। आउ आजी मु प्राय 6 वर्ष पर एलिना सह से काम करिवारे सफल होइछि। सांग माने मु एलिना विषय टिके कहि रखुछि। जेतेबेले से अष्टम पढ़ुथिला पूरा बोबाल देखा होथिला। अंटा स्लिम, देखिबा को कागज भली गोरा आउ लंबा चुटी। ताकू जिए भी देखिबो तार निश्चय सुलई हबो। मोर दशम सरीगला। मु एबे आम घर को फेरी आसी पुरी रे +2 पढ़िली। केते झियों सहित मस्ती भी करली, हेले से एलिना को एबे भी झुरी होउथिली। दिने इंस्टाग्राम रे मो पाखु गोटे मेसेज आसिला। आईडी नेम थिला एलिना बाइक राय। एलिना पचारिछि, भाई केमिति अछ? मु प्रथमे मते भाई डाकिबा बंद करे बोली कहली, नहले मु कथा हेबिनी। जदि तू भाई डाकिबा बंद करबु तेबे जाई कथा हेबी। से कहला, अच्छा एते एटीट्यूड को देखौछ म? हौ तेबे कौन डाकिबी, स्वामी? मु कहली हाँ, मो नेम जाहा मते सेया डाक। से कहला, मु से स्वामी कथा कहु नथिली, मु अलगा अर्थरे स्वामी कहूथिली। मु कहली हाँ मु भल अछि, तू केमिति अछु? आउ आजी हठात मो कथा कौन मन पड़ीगला? से कहला, मन तो बहुत थर पड़लानी, हेले मु कौन तम कॉन्टैक्ट नंबर रखिछे कॉल करदेबी। एमिति बहुत कथा हेलु, तापरे नंबर दियानिया हेलु। आउ व्हाट्सएप रे मासे खंडे कथा होला परे से मते कहला, मोर तमको देखिबा को इच्छा होउछि, हेले केमिति? सेतेबेले तो लॉकडाउन चलीथिला। से मते कहला लॉकडाउन खोलु मु पूरी जेबी तमको देखा करबाकू। एमिति आमे व्हाट्सएप रे वीडियो कॉल रे कथा हेउ आउ सेई काम करू। से समय रे मोर आम पुरीर आउ जणे झियो सह भी चलीथिला मजा मस्ती। मते 2 जन को मैनेज करबाकू पड़ुथिला। एबे 2021 मसीहा मार्च मासरे से मते देखा करबाकू
ପୁରୀ ଆସିଲା। ମୁଁ ଏବେ ପୁରୀରେ ଫାର୍ମାସିରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ସେ +3ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢ଼ୁଛି। ସେ ପୁରୀ ଆସିଲାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫାଇନାଲି ଏଲିନା ସହ ସେଇ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଏଲିନା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ମୋତେ କଲ୍ କଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଗଲି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରୁମ୍ଟିଏ ନେଇ 2 ଜଣ ରହିଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ଖାଇ ପିଇ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲୁ। ମନେ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 8:30 ହେବ ଆମର ସେଇ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ସେଇ କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା। ମୁଁ ବି ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ରାଜି ହେଇକି ଥିଲି। ତ ସେ କାମ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଚାଲିଲା। ଆଉ 3 ଦିନ ସେ ପୁରୀରେ ରହିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ କହି ହୋଟେଲରେ ରହି ତାକୁ 3 ଦିନ ଯାକ ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି ଦେଲି। ପୁରା ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ, ଆଉ ସେଇ କାମ ବି ଆମର ସବୁଦିନ ଚାଲିଲା। ଆଉ ପରଦିନ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ବସ୍ରେ ବସେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ସେଇ କାମ ପୁରା ମସ୍ତ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଆମେ ମସ୍ତ ବୁଲାବୁଲି ବି କରୁଛୁ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପୁରା ମସ୍ତ ଚାଲିଛି। 2 ଜଣ ଯାକ ସହ ମୁଁ ମଜା କରୁଛି। ଆ ସହିତ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀରେ ଚାଲୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଚକ୍କର ବି ଚାଲିଛି। ତା ସହ ବି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ମଜା କରୁଛି। 2 ଜଣଙ୍କ ସହ ଏକାବେଳେ ମଜା କରିବାରୁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ବି ମୋତେ ଫୁଲ୍ ମଜା ଦେଉଛି। 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ କିଛି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏଲିନା ସହ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ମୁଁ ଝରଣା ପାଣିରେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସୁଛି।